Columbia Taute Buxono, Tini Norong Depot Entertainment YouTube channel Taute Buxong, Tini Hai Norong Bagoi Namfima Nikok TV Favika Taute Buxong, Norok, Obiduno Pulan Simi Patakzra, script Kayawui, Kaham Kai Buzuin and Bagoi Chaitokdi, Tamakai, Tini video, Je Usikango, Diliwo, NLT, ADTA, Kaisa, Bird government by Tripura government, cylinder renarok by agreement Ungmani. Aboni payoi Mia ni salo bubagarano kobangma Dillini kobangma Hindi news media koto interview namani o kok viral tongmani o biduno tuinu chung sini kaham kai salanai analyze khainai te bujna ni bagui chaitrunai tauktai buksong norok saimana je bubagara je interview Mia samani o interview o saka tiprasarok salsa majority tongmani tini minority ingkha o kognu belaikai kotor viral lungui tongu taukte buksong haikei je signature ekot ungmani o jagawo o majority ni minority ngaka hain hai tiprasarano majority rinai ni sijaga tong o kok aniya kubangma lukurok tiprasar 14 lakh tiprasarok ni sungmungno si tini angsanani phayo tam hai comments o kubangma borok obo koyekson khai tongu o lukurok ni koyekson no ang tini bubagarani no bu sungnai bubagarano bu sanai tei sini 400 jona je cylinder refinai tahuk songno bu obo ani kok tongnai je 14 lakh tiprasani ungui o postno tini sungmani hainungnai tamkai 250 koti rang rimani abo ki 14 lakh tiprasarok mothangjangnai abo kaisa sungmung te kaisa sungmung sung salsa majority tongmani tabuk minority bubagara je a media busango samani a signature rogo ekot khaitani ki haina hai tiprasarno majority khairine ni kogrok detto abo lukurok ni sungmung tini obo surai khainani bagoisi o video rono ang tui phayo teinorok bo kaham kai bujina ni bagoi chaitokdi kebuni against ria kebu negative rokta wansukdi bujna ni nangnai sung sinani nangnai saimalaina nai salaikai se sukrubui salaikai se sung bisini kogrok silayo obo keni against ya sung silainan digi thangmani si taukte buksong obo koboma lukurok baksa sungui tongo o sungmani kokrono no tini analyze khainai sukrubui salainai taukte buksong haike tabuk tiprasarok mothangjangan digi re thangui tong obo srai 14 lakh tiprasar tabuk je sungui tongmani tebo phainai bubagarani je interview saka tebo tongkho tei 150-200 jona moton tongkho tebo boro bu phainai obo hai bubagara a interview o saka taukte buksong o video no phungnai je interview kaisa viral tongmani haide norng joton phungnai je bubagara tiprasar tamni bagoi silai tuyui bolongo ongkhora nakha analytic kha ATTA pungkha TLU kha TNB kha abai kobangma kok saka bubagara tamni bagoi mangkhorka hangkai sini tirprao sung minority ingkha sing safe security khainani sini basha sini culture sini economic je nangkukmani obo hai sini kumai tongmani oboni bagoi silai rongkha sung kebuni agensia bartha kotorni borokni agensia barthani agensia tirprani onanyo jati tongphainai rongni borni against buya tamkai sini tiprasa sung turuk kumai tongkha abono banchri narna bagosi jora kaisa silai matuikha aboni bagoi tabuk a silai no yakaroi phaika sung jate tabuk minority tongmani majority khai rino government tabuk India government abo belai kai sumung kotor 14 lakh tiprasaroni sumung je ani comment section o je phai tongmani o koknono tini ang norok baisanani phai tong taukte buksong bubagarani kisa je viral mani a video norok no ang phunungnai norok naigarte abon prate kok sanai हमारे आज जो त्रिपुरा में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनका आज पीस टॉक्स हुआ है और पीस एग्रीमेंट भी हो चुका है और मैं आभारी हूं कि होम मिनिस्ट्री का कि उन्होंने हमारे त्रिपुरा में जो हमारे जनजातीय का समस्या है उनको समझकर उन्होंने आज ये एग्रीमेंट साइन किया है 328 लोगों ने आज इस पीस एग्रीमेंट साइन करके वो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं और शायद लगभग 170 लोग और जो भी बाहर में है वो भी थोड़े दिन के बाद लौट आएंगे और ये एग्रीमेंट के बाद हमारा एक दिशा जो है क्योंकि त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं जो इंडिजिनस ट्राइबल्स हैं उनके अंदर एक पीड़ा है कि 75 साल के बाद भी आज हमें अपने ज़मीन के लिए हमारे भाषा के लिए और हमारे कल्चर के लिए हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक और संवैधानिक राइट्स के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है झगड़ना पड़ता है तो आज गृह मंत्री जी ने ये बात को स्वीकार किया है और कहा है कि हमको आगे बढ़ना है
और हमारे जनजातियों को संग लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें NLFT और ATTF ने दोनों ने स्वीकार किया कि वो हथियार का रास्ता छोड़कर अब मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो ये बात आज हुआ है और मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उन्होंने आज वादा किया है हमारे साथ, उसको वो निभाएंगे। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि ये 35 सालों के बाद इस तरह का अनुभव 35 साल में NLFT का हुआ है, लेकिन अगर आप त्रिपुरा के इंसर्जेंसी को देखेंगे तो ये 1960 से चल रहा है। ये पहली बार होगा कि 1963 के बाद त्रिपुरा में कंप्लीटली आज कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप नहीं रहा, वरना 1963 से लेकर 2024 तक कहीं ना कहीं एक इंसर्जेंट ग्रुप रहा है। ये पहली बार है कि ये खत्म हो रहा है। NLFT का जो संघर्ष था वो 35 साल का था, उससे पहले TNV था, उससे पहले ATPLO था, उससे पहले सैंक्राक था। तो काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हैं और हमारा लड़ाई जो जनजाति का लड़ाई है वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं था, खिलाफ नहीं था। ये लड़ाई थी हमारी ज़मीन की अधिकार का, हमारा भाषा का, हमारा कल्चर का, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का। एक समय जहां में हम लोग मेजॉरिटी थे, आज अपने राज्य में माइनॉरिटी हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख था, पीड़ा थी, फ्रस्ट्रेशन था, उसको आर्टिकुलेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी के लिए उन्होंने हथियार का रास्ता लिया था। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि वो कुछ करेंगे, तो हमको भी लगता है कि हम नेशन बिल्डिंग में आए और आगे का रास्ता देखें। नखना तावते बुकसं अब बेलायखाय ताबुक मीडिया चैनल कटगतर कुबांमा न्यूज कटर निनी दिल्ली नि जे न्यूज कटगतर मीडिया कटगतर रक बरक भाइरल खाय दङ अब नरक नायनायदि मियानि भिडियो कायसा इंटरव्यू लामाव बुबा गारनो सुंलायमानि अ भिडियो एकै जतनो साइमांखा खाखायो बार ठाकतरनि कुबांमा हिंदी वाला हिंदी, पंजाबी हिंदी, मद्रासी हिंदी, मराठी हिंदी, गुजराती हिंदी बुबा गारनो अ भिडियो न बुजिवान नि आं आशा खायो ते बुबा गाराबो बुजना नि बागैनो अ कक्रङ मिया इंटरव्यू साका ताबो फाटानि हिंदी वाला तो मोटामोटी बुजिखा ताबुक इंडिया गवर्नमेंट सी तिप्रासार न माइनॉरिटी टंगमान ताबुक मेजॉरिटी खाइ फिनाय दे अबक चिनि तिप्रासानि कुंबारानि कक काजै आरो सारजना सिलेंडर रेखा बरनो ताम रेखा परिवर्ते 250 करोड़ रां रिजाखा आबो बाइकी मेजॉरिटी इंगनाय कक आसाय तंगु अ ककनो नतुइ सानानि बागै तिनि फायो बेलायखाय बुबा गारनि अ भाइरल लुमानि अबनो किसिसा नाइलायानो तावते बुकसं। और हमारा लड़ाई जो जनजाति का लड़ाई है वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं था, खिलाफ नहीं था। ये लड़ाई थी हमारी ज़मीन की अधिकार का, हमारा भाषा का, हमारा कल्चर का, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का। एक समय जहां में हम लोग मेजॉरिटी थे, आज अपने राज्य में माइनॉरिटी हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख नखराखाना बुबा गारने अब जराकासा मेजॉरिटी टंगमानि तिनि माइनॉरिटी का अ कक मांगसे बुबा गारनि जे भाइरल टंगमानि अब बेलायखाय बुखाव नांखा दुखखा सिनी कल्चर इकोनॉमिक होइते निनी भाषा लैंग्वेज रखना साइमन ना अने गोबांमा सिनी मानताय सांताय जों तिप्रावसानि सिनी हावसे जों तिनि मालिया जों तिनि रुखलाय जागै दङ रेप खायजा दङ मर्डर्स खायजागै दङ उ सिगाङाव रकी मोरा सिंह बुजागो अबहाय गोबांमा बुजागै दङ निनी पर्सन काटी त्रिपुरानि बुसला बुजागै दङ अबहाय निनी मिनिस्टारनि बुसाबो बुजागनानि तामो ग्यारान्टी दङ बुबागारा अकगन साइकनारिका ताबो एबो फाइनायनि साबो बुबागारा पाइथागो तेबो फाइनाय हिंकाय तिप्रासार न कि अब हाइके दे एमां खायतन नाय अब कक खाय अबसे जदिनो तिप्रासार न मेजॉरिटी खाय रिया खायबा गेटार तिप्रालैंड तिप्राहुट तिप्रालैंड तिप्रासानि बागै कायसा स्टेट कटाल खाय रिउइ तिप्रासानि मानथाय मानि थांनाय दे अब बेलायखाय ताबुकसै दलख तिप्रासानि सुमुंग न आं दिनि सावो केबुनि एगेन्स्टया ना CPM नि एगेन्स्ट ना तिप्रा मथानि एगेन्स्ट ना BJP नि एगेन्स्ट अब लोकोनि सुमुंग न से आं दिनि सानानि फाय दाउते बुकस ना कि तेबो कयजना बरक साका CPM रक 25 बছর yang 10 बছর 35 बছर तिप्रासानो सुकर्मनि नि लामा श्रामै कलांखा सुकमा सुकनानि बागै मानिक सरकार ताबुक हायनो हाय अ सुकमाननि पार्सन अडेक न मोथांना हिनि सावै हामजामुं रिवै तेबो दे पाइथागो मोनाग्रै कलांनो अबबु सुंमुं अ ककसे जुम हाइकेले चालालिया जदिनो चिनी फातार हास्टेव कोमा बररक सिलाय फाथाम तुइ तंनाय रक जतनि रांके किसा मामान बाय पैकेज मामा बाय तिनि याकारि फाइबे काकाय हाइकै तेबो बरनि सादिन थांनाय बरक तेबो मेजॉरिटी नाय फाइमानसागा फाइ दङो तारकाटा बेरा आइनारनि आबरंनि कुनु इनिशिएटिभ ना जागिया कै तिप्रासारक हाइनु अजगर सिबुगै मनोजमा हाइकेदे मनोजंना अ ककसि तमुं तंसिनाय वमा बरक साबो मानिक साहा
tebo ti prasarno sukmana ni bagui de obo kendro government bai plan khaika obo hai sumung asai tung oddek siri karik langkha manik sarkar CPM ni amalo tabo khaina hai Dr. Manik Saha obono pura de monok sugi khina ni naikha ti prasano obo bo kirimung tongo okok chi ini ni kok sungmung ake bubagar ni kok rok norok khana kana kaham hukai to kaham no tam khai bubagar no bang haime samaniya sini ti prasa lokorono bo ang against ungmaniya obo chung next generation no ini thinang bahayung nai obono se wan sugoi sung tabuk je comments ni bisingo 14 lakh ti prasar ni bisingo koyekjona borok comments khaimani obonor sung salaimani si ta huktai buksong kebu negative ta wan sugdi haimeta wan sugdi ang puilau sau kebu ne against ya bobagara ne against buya na nini biplab dab ne against na Manik Saha ne against na Manik Sarkar ne against kebu ne against ya ang chere pangsini ni kunu politics leader bai kuroi kunu party bai kuroi ang kebu nu bai butonya na CPM khaika na Congress khaika kunu party bai kuroi tei book song norok ano je sinine rok jas khai nai di am khai cheta soitata kubui mas chanai kubui saikai si sung busango kisale thangnani lama phainai tei book song je ano sinnai ba sini tongna je sinia kai norno ang ani sini mungrok bu pai thago koyek din ni pore norok tebo kurungui to hakai tebo ani viewers rok bang hakai ang norno ani srai sini mung norno refinai jora kaisa norok kurungui tongdi oba haikenu chaya kari tebo baksa koyekjona borok sia na tahukrok kubangma kaisa jemon BJP rok kendro kubangma tabuk IT cell khai tongmani BJP na IT cell rok borok mungsa sigya bokrogo mana brain wash khaijak মানে জয় শ্রীরাম ধিনুই কাইসেতে খরসানো থুরসানো তখরবনা নক তখরবনা নি এপ খাইনানি অবহাই টঙ্গতির প্রাও ব্রেন ওয়াশ খাইজাক টাউকতে বুকসং নরমনো আং সানাই ব্রেন ওয়াশ তা খাইজাক দি লিডার্স রকনি কক বাই নরক ব্রেন ওয়াশ খাইজাক কাই নরক নিজিনু কমরনাই তামকাই নুং বুসু ফান গনাং নিনসে ফান গনাং টেবু तिर প্রাও আসাই টংটি প্রসানি বিসিংগন টি প্রসা তামকাই অবহাই রক টাংজাদি কাইসানি কক হোসকানি বাই তে খরসানি বক্র রকটা টগইদি নক রকটা সুক্রুবদি নক রকটা সকসাদি তুই রগ বিথিরি মানে abo belai chaya norok nukna Amit Chawani Busla Joy Saha borok khai tabuk ICC norok Saimanna International World Cup International ICC game ni cricket ni chairman tabuk angkai borok desh bidesh poroi siui nogoi tini borok no kaisa chairman mani tongo angkai nung hayang hai borok na khai danga forangnani kaisa te kaisa no buinani toknani forongo aboni bagoino kisa wansonani khaidi sinani khaidi obangma norok tabuk election choli tongo Jammu and Kashmir aroni news naidi tei Haryana ni news naigarde sinai aroni BJP ni ticket kubangma mali angoi a BJP khaina rok jottono tabuk ongkhor baikha istipari khatai ko istipari goi tabuk Congress rogo joinung tongmani norok nai naidi obangma nin MLA tongai rok agi taklai ticket mai angoi o MLA rok toisa tabuk Congress a habi tongmani obo hai rok news naigardi tei Bihar ni Nitish Kumar bini yakung bai si BJP sarkar choli tongmani kubai BJP sarkar o yakung bai choli tongmani oborok tabuk ongkhonani pala angui norno ang next video rogo sanai okok belai logoi thangnai amkai taukte buksong siaba sinani chai tokdi hainu BJP nu tongnai 2040 jora 2045 jora o hai ko crop kobanga media rogo sawo erokom sini posim masun ni biplab deb busawo lok sabha ni asono bo pasungui thangoi bo aro lok sabha o samani BJP 2045 jora tongnai baksa sawo o 2025 jora de tono tongya abo najonai kok taukte buksong haikei norok o video no share khadi jemansak share khadi tei hamjagai tonghakai like subscribe step bell icon kisa click khari di tei norok asukai support khai tongmani comments kam rimani bagoi norok nobo like pipe hambai tei kulomung norok oba heken kurungui tongdi mol brum no support khai tongdi norni bagoi es videos ni kok aham kaham tabuk next years fightongo 2025 ni simikai arambong nai Bihar Uttar Pradesh election Maharashtra nai osani pore Jharkhand bung thangsinai osani pore no duita rajyo chaita eklogira jongnan tongmani ungliya hake kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi jotono khulum baikha